भारतीय चिया मजदुर सङ्घले भाजपा उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा उठाइयो चिया मजदुरका विभिन्न मागहरू। भारतीय चिया मजदुर सङ्घको तर्फबाट मङ्गलबार सिलगढीको जर्नलिस्ट क्लबको पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। आजको पत्रकार सम्मेलनमा चिया बगान मजदुरका विभिन्न मागहरू उठाइएका छन्। मजदुर सङ्घका नेताहरूले दार्जिलिङ, जलपाइगुडी, अलिपुरद्वारका 3 जिल्लाहरूमा आगामी लोकसभा चुनावमा भाजपाका उम्मेद्वारहरूलाई समर्थन गर्ने बताइएको छ। स्मरण गराइन्छ कि चिया बगान मजदुरहरूले वर्षौँदेखि विभिन्न आधारभूत समस्याहरू झेल्न परिरहेको छ। यसरी नै कतै चिया बगान बन्द भइरहेकोले त्यहाँका मजदुरहरूले भरपेट खानासम्म खाने मौका पाइरहेका छन्। यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न विभिन्न सङ्गठनहरू सक्रिय भइरहेको छ। यद्यपि आशालाग्दो कार्य कहीँ देखिएको छैन। यसै क्रममा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई जिताए ती उम्मेद्वारहरू सांसद बनेपछि केही हुने आशा मजदुरहरूले साँचेको छ। त्यसैको आधारमा अबको लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वारलाई समर्थन गरी जिताउने निर्णय लिएको छ। यसै प्रसङ्गमा भारतीय चिया मजदुर सङ्घको तर्फबाट उक्त कुरालाई स्पष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन बोलाइएको थियो। उक्त सम्मेलनमा सङ्घका नेताहरूले विस्तारपूर्वक बयान दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। আমরা তিনজনকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বেশি বেশি ভোট জয় করার জন্য আমরা আমাদের মধ্যেও কিছু বিরোধী চলছে। আপনারা জানেন এবারে কি সমস্যা আসছে, কিন্তু সংগঠন আজকে ঘোষণা করছে যারা সংগঠনের বাইরে থেকে দল বিরোধী কাজ করছে, সংগঠনের বিরোধী কাজ করছে, তাদেরকে ইলেকশনের কোনো বাধা সৃষ্টি করলে আমরা তাদের কানুনি অ্যাকশন নিই। আমরা দলকে 3টা দাবি রেখেছি আমাদের পক্ষ থেকে, বিজেপি পার্টির কাছে, ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে 3টা দাবি রেখেছি। তার মধ্যে আছে আমাদের 60 ইয়ার, মানে একজন 58 মধ্যে রিটায়ার হয়ে যায়, একটা চা বাগানের শ্রমিক 58 মধ্যে রিটায়ার করে দিচ্ছে বাগান, কিন্তু 60 বছরে 8 ইয়ারে রিটায়ারমেন্ট হচ্ছে। এটা প্রথম, এটা আমরা পিএফ অফিস থেকে আমরা দলকে 2টা ক্যান্ডিডেটকে আমরা দিয়েছি। আমার জেনারেল সেক্রেটারি দেখাবে, দিবে পেপার আমাদের। যেমন কি একটা জমিনে মালিকানা 150 বছর থেকে শ্রমিক বসবাস করছে, 200 বছর থেকে বসবাস করছে, কিন্তু জমিনে মালিকানা নেই। আমরা পাট্টা চাচ্ছি না, আমরা রিফিউজি না, চা বাগানের শ্রমিক রিফিউজি না। পাট্টা মানে হচ্ছে রিফিউজি, যারা বাংলাদেশ থেকে আসছে, যারা আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান, তারা হচ্ছে পাট্টা পাবে। কিন্তু আমরা এখানকার বাসিন্দা, চা বাগান শ্রমিকরা এখানকার 150-200 বছরের বাসিন্দা আছি, আমাদেরকে পাট্টা দেওয়া হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে। আমরা এটাকে বিরোধিতা করি। আমাদের মালিকানা দিতে হবে। আর আমাদের 380 টাকা মিনিমাম হাজিরি দিতে হবে। এটা নিয়ে আমরা আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে তাদের কাছে রেখেছি যে এরা পার্লামেন্টে উঠাবে বিষয়টা। আমাদের সব থেকে 3টা গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিকরাও কিছু দাবি আছে। আমাদের হেলথ ভালো না, শ্রমিকরা জল ভালো পায় না, বাগানে ওষুধ পায় না, রোগী না হতে ক্যান্সার অনেক পেশেন্ট মারা যায়, মহিলাদের ভালো চিকিৎসা পায় না, কষ্ট জল ঝড়ের মধ্যেও কাজ করছে মহিলারা। आज हम लोग किसी विरोध में चाय बागान का 3 दफा है हम लोगों को, जो चाय बागान का 60 ईयर मिनिमम वेजेस और चाय बागान में मालिकाना ये देना होगा सरकार को। हम लोग इसी शर्त पर हम लोग को पार्टी कैंडिडेट को बोला है, जो हम लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। हमारा राजू विस्तार जी ने उठाया है, पार्लियामेंट मिनिमम वेजेस के बारे में उठा रहा है, लेकिन अभी तक पालन नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने हमारा जो 3 कैंडिडेट है उसको भारी मत वोट देकर विजय बनाएंगे और उनको पार्लियामेंट भेजने का हम लोग आज किए हैं, बैठक किए हैं आज।